bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ quoi yɔrɔnin dɔ bɛ yen fɛn bɛɛ lajɛlen b'o de ɲini n'a bɛ fɔ ma tubabukan na ko point essentiel an bɛ ka munumunu kosɛbɛ comment ne kuma quoi le point essentiel an bɛ ka munumunu de kunna quoi b'a f'i ye jamana fɛn fɛn bɛ yen k'a marabagaw ka laɲini de ye ka balo jamanaden fanba ka faamuyali dɔgɔya la misala jamanaden fanba ka faamuyali ka dɔgɔya olu bɛ balo o la c'est comme les autorités cherchent à se nourrir de l'ignorance de la population quoi o de bɛ farafinna i ye kuma min fɔ sisan k'u taara sigi k'a bɛɛ fɔ tubabukan na o minisiri kelen tɛmɛna Mali kura taasira la yan nɔ bamanankan na o de la ne ko an ka makɔrɔ nɛnini dabila Faransi y'a do tan a b'a la France nafa papa ka t'a la ka taa Faransi drapeau jeni nafa foyi t'a la an ka économiste baw b'u sigili min kɛ ka français fa lagosi nafa foyi si t'a la mais pourquoi pas u ti courage sɔrɔ dɔɔni dɔrɔn ka timinanja sɔrɔ dɔɔni dɔrɔn k'a fɔ ko k'a falen olu gouvernement kelenw n'o porte parole kelenw n'u de bɔ la ministre min ɲɛsinnen don dugukolo ko ni fɛn ma o de tɛ gouvernement kumakɛla ye Mayiga kɛ mais olu kelenw de ma bɔ k'a jira anw na olu ni Faransi ka tɛgɛ di ɲɔgɔnyaw kɛlɛ sira kan o tigɛra a kɛra tan k'o kuma bɛɛ fɔ han aw ko k'aw ni maa minnu bɛ kɛlɛ la aw tɛ ka se ka jɛn o tigi kɔ yala o kɛlɛ bɛ taa ɲɛ n bɛ fɛ ka fɛn dɔ f'i ye an bɛ denmisɛnniya la tiɲɛ don nka an tɛ nalomanw ye sɛbɛn b'an kunkolo kɔnɔ quoi nin ko ninnu diɲɛ bɔra ninnu ko ninnu na mais n'ale san n'an ka ɲɛmɔgɔw kɛlen don k'u ja o kan a bɛ bɔ bɛɛ lajɛlen ta bɛ b'i bolo minɛn fɛrɛlen na u kɔni b'a kalama ka ban ko transition tɔ kalo 20 dɔrɔn de don kalo 20 de don mais mɔgɔw tɛ yen yɔrɔ faamu kosɛbɛ quoi an ka tɛmɛ loi électorale ne ka laɲini yɛrɛ ye fɛn min ye quoi jama bɛ munumunu o de kunna quoi n'a fɔra ko anw ka jamana kuturu sariya kalata sariyaw ko videomaniw de b'o dayɛlɛ bamanankan na walasa mɔgɔw k'a dɔn ko nin fɔra o kumasilu de ye jamana ma mɔgɔ minnu ye loi électorale ko kuma fɔ assemblée kɔnɔ a kelen tɛ yen ko min bɛ se k'a tɛgɛ da kuranɛ kan k'ale français a tɛ yen faransi tɛ n'u ye Macron tɛ yen Nations Unies ko kuma foyi tɛ yen mais u yɛrɛ dama u tor'u sigi ka dɛsɛ k'u ka ci fɔ ka jamanadenw kunnafoni fo ka t'o fɔ tubabukan na olu de dun b'a la an bɔra le 14 ka taa ko ka taa Faransi gɛn mais aw yɛrɛ bɛ ka tila k'aw ka ci fɔ Faransi ka kan na ni aw ma kɛ aw jugu sago ye aw bɛ kɛ jumɛn ye an tɛna se ka taa k'u nɔ la loi électorale la mɔgɔw k'a dɔn ko falen kɛra a la transition ni CNT tɛ ka bɛn a la mun de nana n'a ye loi électorale u tun nana ni fɔlɔ min ye ka sɔrɔ yɛlɛma don a la o tun ka di maa minnu ye olu y'o fɔ k'a cɛɲa a tun man di maa minnu ye olu y'a fɔ k'a tiɲɛ CNT falen don a la o falen don a la o diyara maa minnu ye olu m'o jɛlen fɔ dɛ olu y'o fɔ k'o cɛɲa a goyara maa minnu ye olu fana y'a fɔ k'a tiɲɛ maintenant mun yɛrɛ de fɔra a sariyaw ka ca a bɛ taa fo 100 ni dɔɔninw na mais gɛlɛyaba mɔgɔw yɛrɛ bɛ ka kuma yɔrɔ minnu kan o ye ko jɛkulu min bɛna ta n'a kun fɔra ko o jɛkulu de mɔgɔw sugandili la ko premier ministre bɛ mɔgɔ 4 sugandi CNT président dɔw yɛrɛ ye ne wele o don o téléphone na jara ka ne ɲininka ko CNT yɛrɛ ka kɔrɔ walayi malidenw ye ne wele ka ne ɲininka ko CNT kɔrɔ ko ne kun sera ka to ka CNT kɔrɔ fɔ Conseil national de transition kɔrɔ foyi t'a la cɛmancɛ fanga la kɔlɔsibagaw a banna mɔgɔ minnu ka baara ye ka cɛmancɛ fanga la kɔlɔsi wasadenw tɛ dɛ mɔgɔ minnu tɛ wasadenw ye dɛ parce que wasaden ye min ye o bɛ ka na depuis 9e na ECM na mais comme an t'o dɔn o de ye gɛlɛya parce que o y'a sɔrɔ an tɛ tubabukan mɛn voilà donc cɛmancɛ fanga kɔlɔsibagaw de don CNT o dɔrɔn de donc ko o ɲɛmɔgɔ Maliki Jawo k'o fana bɛ mɔgɔ 7 sugandi o tɛ mɔgɔ 7 ye ko o mɔgɔ 7 fana bɛna jɛkulu dɔ ta min ka yɛrɛya b'a bolo a gulonnen tɛ foyi la k'o bɛ n'i janto jamana kalataw la o tɛ o jɛkulu mɔgɔ minnu bɛna sugandi yɛlɛma doro de la ka kɛ président bɛ dɔ sugandi bɛɛ lajɛlen bɛ dɔ sugandi olu kuma ninnu b'a kɔnɔ maintenant mɔgɔ minnu bɛna jɛkulu fɔlɔ in sigi fɔlɔ n'olu sugandira tile 15 o kɔfɛ olu bɛ kalenkan ta u bɛ kalenkan jumɛn ta ne y'o fɛn kalan dɔrɔn ne ko mais nin yɛrɛ est-ce que nin ye sɛbɛko ye anw de ko k'anw ye diinɛmɔgɔw ye k'an dalen don Ala la seli setɔ filɛ nin ye sagako kumaw bɛ yen nɔ ni minnu ye chrétien ye olu ka Jésus ko kumaw bɛ yen minnu bɛ jo sɔn bɛɛ bɛ danaya dɔ b'i la mais a kalenkan ye jumɛn ye ko je jure de remplir mes fonctions
dans l'honnêteté, l'impartialité, l'intégrité, l'objectivité, dans le respect de la Constitution et les lois de la République. Kale Kambana. Ko nyen kale. Ala jere nyen kale. Maintenant, il y a ni kuma kera nga kana doro jamana don ba do mimbe ya. Wala ni ko ngo nte tukabuka men o ta ira ko 17 akli kono. Ko men kale ko bara min kalfala na ba joro fa danaya la, horonya la, klinia la, ka ke boyen kono na min no be talike jamana sharia suna ani jamana sharia wala point bar. Maintenant e bi kale muna. Ni ne ko san ko nyen kale, on nyen kale njumena. N'a sɔrɔ ne dalen no ala la n kan ka fɔ de n ye n kali ala la an y'a ye Joe Biden sigitɔ chrétien de don u nana bible de d'a ma i kali bible de kan an y'o ye an y'o ja wɛrɛ bible belebeleba mais an ka mɔgɔw b'u kale min kan hali président Assimi ye kalen kan min ta a y'o kelen de fɔ je jure devant Dieu et les hommes n ye n kalen ala ɲɛnɛ ani adamadenw ɲɛnɛ i y'o fɔ i m'o fɔ adamadenw b'a sariya ala b'a sariya i b'i kale i ka danaya fɛn de kan i b'i tɛgɛ da o de kan n'i ye silamɛ de i b'i tɛgɛ da kuranɛ de kan n ye n kalen kuranɛ la ni bara min kalifala na me ni bara in kɛ kɛcogo la a kan ka kɛ cogo min na maintenant ni bara ma bɔ a sira fɛ ɲangili min kan ka da i kan i kan k'o fana fɔ diɲɛ tɛmɛna ninnu ko ninnu ka se b'a dɔn diɲɛ min yan n'a donna yan fɛ a bɛ bɔ yan fɛ ni nin datugura a bɛ bɔ fan dɔ fɛ diɲɛ fɛn bɛɛ dɔnnen don mais nin bɛ de f'i ye cadre fɛn o fɛn bɛ yen k'u ka laɲini de ye population ka kunfiya olu bɛ balo o de la a jamana si tɛ kɛ jamana ye diɲɛ kɔnɔ wa o ka ca jamana continent min na diɲɛ kɔnɔ o ye Afrique de ye i b'a ye Afrique de marabagaw ka laɲini ye olu bɛ jamanaden minnu mara olu ka to kunfiya kɔnɔ olu yɛrɛ ka to sanfɛ olu denw fana ka kunfin ninnu denw mara olu balo cogo ka ɲɛ ni mɔgɔ finman tɔ ninnu ye maintenant u y'o loi électorale sɔsɔli bɛɛ kɛ français la CNT kɔnɔ fo ka taa règlement de compte b'o la n ko ne yɛrɛ ye kuma dɔw ye loi électorale ko in na yɛlɛ ko in minɛ quoi ne hakili la ni bɛnkan bɔra gouvernement bolo ka taa di CNT ma CNT de kan ka i jija la san mais an ye ministre ye u tilala ka taa loi défend ka loi to CNT bolo o yɛrɛ tɛ yɛlɛko kuma yɛlɛko ko yɛrɛ ya on a vu ça Mali population b'i sigi ko mɔgɔ minnu b'u ka gɛlɛya fɔra k'an bɛ fu la jamakulu fanba bɛ fu la walayi a bɛ mɔgɔ kalannen ninnu kɔnɔ ko Mali dan ye min ninnu bɛ français de mɛn quoi o de bɛ mɔgɔw kunna bon o ye nkalon de ye n'o ko in tun bɛ taa ɲɛ an tun tɛ san 62 kɛ yɛrɛma hɔrɔnya na ka tila tuguni ka na sigi ka Mali kurako kuma fɔ o la ne k'i ma an ka jaju laban na n ko président bɛ échec ta a seko t'a la laɲini fɛn fɛn bɛ na ni den ye cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ hakɛ to n'o b'aw cɛ n'a tilala k'a fɔ anw ye k'aw ka laɲini tɛ denko ye o tɛ don an kun fɛ o e bɛ Segu sira ta k'e ka laɲini tɛ se ka se Segu o kɔrɔ i tɛ Segu sira bila u filɛ nin u ye san kelen fifa u ma se ka pa ka falen an ka kanko ni an ka mun ni mun na a si ma falen ɔ transition tɔ tolen filɛ nin ye kalo 20 ye o bɛ mun ni sɛbɛn ko ma bɛna réaliser o kɔnɔ n'o de f'i ye président fɛn fɛn nana k'i révolutionnaire ye n'i ma langue falen ka kunnafoni kɛ jɛlen ye a tɛ taa o la n y'a f'i ye yan ka tɛmɛ n ko depuis Mali ye yɛlɛma hɔrɔnya ta fo bi marabaga foyi mana Mali kunna min ye tiɲɛ dɛmɛ loi électorale di a carili cogo yara e ko tɛ a carili cogo gɛlɛya b'o la parce que olu y'a cari ka français de kunnafoni na maliyɛnw yɛrɛ t'a dɔn min bɛ yen loi électorale na u bɛ mun de fɔ ko EJ bɛ sigi Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani région ni consulaires bɛɛ lajɛlen na u y'o fɔ a la ɔ ni a ɲɛmɔgɔ dɔ tɛ yen nɔ n'a ɲɛmɔgɔ fɔlɔ tɛ yen o bɛ nɔnna bila ni ɲɛmɔgɔ filanan ye n'o tɛ yen k'o bɛ nɔnna bila ni cilasela ye rapporteur n'aw bɛnna min kan maa min bɛ taa n'a ye o bɛ nɔnna bila ni o ye mais n'olu kuma ninnu kun fɔra an ɲɛnɛ forobakan na i n'a fɔ Mali kura taa sira kɛla cogo min na est-ce que mɔgɔw ka faamuyali kun tɛ bonya kan k'a fɔ ko premier ministre ka bɛ mɔgɔ 4 sugandi ko assemblée président bɛ mɔgɔ 7 sugandi o ye mɔgɔ 7 o tuma olu 2 bɛ se cogo di ka sugandili kɛ jamanadenw bɛɛ tɔgɔ la kelen u bɛ tila ka mun fɔ ko a kɛkun de ko walasa Mali kana bin tubabujɔn bolo a bɛ fɔ olu de ma ko propagande olu kuma ninnu ye propagande de ka c'est comme don latɛmɛ kumaw quoi an b'a fɔ bi ka an ka mandiya kɔrɔbɔ ka don latɛmɛ a banna olu kuma y'o de ye quoi c'est comme maaw la ɲina ko sɛbɛkomanw kɔ ni kuma minnu ye olu de ye propagandiw ye o latin de don propager ka fɛnw latɛmɛ ten ka adamadenw lasɔn miirinaw kan ka sɔrɔ tiɲɛw tɛ olu fɛngɛw ye o fɛn ninnu de ye aw ko k'aw ka jamana tɛ fɛ ka bin tubabujɔn dɔ tɛgɛ kɔnɔ jamana yɛrɛ sariya b'a jira ko depuis maliyɛn den san 7 kan ka kɛ tubabujɔn de fo ka taa sa le français est la langue d'expression officielle aw bɛ kalan kɛ o de la mais ni aw ma kɛ tubabujɔn ye aw bɛ kɛ jumɛn ye an ko k'an tɛ fɛ ka kɛ tubabujɔn ye tubabuw ye wari dilan ka d'aw ma k'olu ka jɔn jamanaw ka nafolo an b'o kan k'o dun an bɛ ɲɔgɔn janfa o kama an b'an ka présidents faga o kama tubabujɔnya bɛ tɛmɛ o kan
tubabu tila k'a fɔ k'an b'aw bɔ jɔnya la k'aw ka hɔrɔnya d'aw ma an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma yɔrɔ dɔn Assimi m'a dɔn maintenant mɔgɔw bɛ taa ka taa Assimi kulokɔrɔ kuma duman de fɔ a ye quoi nafa pas ka to la maa si tɛna fanga la k'a to i ka parce que an ka jamana marabagaw an'u ka conseillers bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ sugu kelenw ye quoi u bɛɛ ye kalan sugu kelenw de kɛ u yɛrɛ damaw de bɛ ɲɔgɔn dɔn n'u yɛlɛla u yɛrɛw de bɛ ɲɔgɔn sugandi donc jamanadenw ta tɔ de bɛ kɛ sa an bɛ sigi ka Ala makɔnɔ de ni an fatura don minnu na a banna o de la i b'a ye farafinna don makɔnɔ de bɛ yen mais diɲɛlatigɛ tɛ yen n t'a dɔn n'i bɛ da o kuma in na farafinw bɛ don makɔnɔ de la farafinna mais o tɛ ka adamadenya kɛ o bɛ sɔrɔ mun fɛ parce que farafinna mɔgɔ kalannenw ka laɲini ye farafinna jamanaden fanba ka to kunfiyan kɔrɔ olu ka balo la point barre laɲini banna olu b'a ye i n'a fɔ tubabuw ye farafinna ci k'a dan yɔrɔ min na tubabu gouverneur taara farafin gouverneur nana parce que an ka président ninnu ye gouverneur de ye mɔgɔw bɛ munumunu o kuma de kɔrɔ faransi sariya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ yen bɛɛ ye faransi dɔ ye donc o président ye gouverneur de ye an ka président bɛɛ ye gouverneur a jɔn bɛ se ka ko dɔ yɛlɛma maa min se a prévu d'i ma sisan Macky Sall ninnu ye embargo sigi Mali kan Macky Sall kelen tilala ka taa Russie ka taa Poutine deli farafinna tɔgɔ la kɛlɛ ka ban o tɛ dɛ ko ka embargo wuli ka bɔ ale i ye gɛlɛya min sɔrɔ la i seere i yɛrɛ a banna voilà an b'a ɲini an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fɛ hali bi a ye continuer ka video in partager groupe o groupe bɛ yen n'a bɛ se ka cari o kan a y'a cari olu kan parce que an ka page kɛlen ka problème dɔ sɔrɔ nin wagatinin na o de bɛ k'an ka sigili yɛrɛ ka sumaya dɔɔni an bɛ ka cun ka cun fɔlɔ Aziz an bɛna don an ka thème filanan kɔnɔna na n'o ye an ka farafinw olu bonyabaliya diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na an ye Espagne ani Maroc ta Maroc ta in kɔni an kɔni y'a video in kɔni a bɛ mɔgɔ choqué a bɛ mɔgɔ choqué maintenant i hakilina ye jumɛn o kan ne de bɛ to ka fiyɛ yan nɔ n ko makaritɔ ko n k'a yira kun tɛ Ala la ne tɛ to k'o fiyɛ yan video in bɔra a bɛ mɔgɔw sɔgɔ tiɲɛ don mais est-ce que nin ye a kɛko fɔlɔ ya tuma bɛɛ a tɛ kɛ yan mun na n y'a f'i ye n ko ni maa min banna Ala la Ala yɛrɛ t'i fɛ farafinw minnu bɔra ka taa Espagne k'u bɛ taa tunga la olu ko tɛ dɛ u ka marabagaw de dɛsɛra k'u ka jamana lasegin a danbe kɔnɔ ka jamana kalanko sigi sen kan ka dunkafa sigi sen kan ka nafoloko sigi sen kan ka baara di jamanadenw ma u ka baara kɛ jamana ka yiriwa u dɛsɛra ko min kɛ o ye gɛlɛya min sigi u yɛrɛ kan jamanadenw bɔra o de la k'u bɛ taa ɲini yɔrɔ wɛrɛ yɔrɔ min na adamadenya donnen don da la farafinna nafa tɛ nin na mun na parce que farafinna jamana baden de bɛ yen u lakodɔnnen t'u ka sariya donc u bɛ jate i n'a fɔ fu n'u fagara fagacogo cogo la a bɛɛ bɛ bɛn mais n'i t'i ka sariya la a bɛ i n'a fɔ i tɛ yen i tɛ yen ani i fagara a bɛɛ tɛ kelen yan halaki mago tɛ yeko ɲuman na o ni adamaden bɛ halaki dɔrɔn yeko ɲuman ko kuma t'a la an taara Espagne Maroc an bɛ tɛmɛ Maroc de fɛ mais ni n k'i ma ko Mali tun bɛ Marokɛnw kalan don dɔw la don tɛmɛnlenw na i tun bɛ da la mais n ko diinɛ université tun bɛ Tombouctou u tun tɛ Marokɛnw kalan mais n'a fɔra ko o Maroc de ye français bila ka kɛ a yɛrɛ ye k'a ka wari ta ka développer a yɛrɛ ka dancogo la ka kɛ jamana ye Maliens bɛ bɔ yan k'u bɛ taa yen ani Ivoiriens ni Camerounais ni Sénégalais a jateminɛ a jamana bɛɛ bɛ baara kɛ walikan na a y'a jateminɛ dɛ ko Ivoirien joli tun b'a la ko 200 ni dɔɔni Malien 18 Gabonais dɔw ni Tchadien dɔɔni a jamana bɛɛ bɛ baara kɛ walikan na donc o kɔrɔ ye a jamana u lakodɔnnen tɛ fɔlɔ o tun bɛ fɛ ka tɛmɛ ka taa Espagne min na Espagne bɛ baara k'a yɛrɛ ka kan na a développer o la k'a ka wariko sigi sen kan n ko Espagne n ko sɛnɛ de donnen don bala yen nɔ donc an bɛ bɔ yan nɔ de san ka taa yen mais sɛnɛ tɛ se ka kɛ yan mais mun de la Espagne sɛnɛ ka fisa ni yan ta ye parce que anw donnen tɛ da la mun na an t'an ka sariya la donc olu mɔgɔw bɛ bɔ ka video kɛ Marokɛnw y'a kɛ tan u y'a don tan u y'a bɔ tan nafa jumɛn de b'o la a ko bɛ ka kɛ an ka gouvernement ne m'u ka papier kɔni i n'a fɔ i ye min fɔ ne m'o y'a la n'a fɔra ko tubabuw yɛrɛ bɛ ka farafinw don da la mais farafinw kɛlen don k'u yɛrɛ bɔ da la o misali ye jumɛn ye Malien dɔw bɛ Espagne a dɔ ye ne wele k'a fɔ ne ko espagnol kɛ ko ale ma k'ale ye saga de cogo di k'u taara permis papier bɔ yɔrɔ la k'u y'a ɲininka k'i bɛ kan jumɛn fɔ a ko bamanankan u ye bamanankan don mansin na k'a ma bɔ quoi k'i bɛ bɔ jamana jumɛn ko Mali Mali k'a ko ayi ko Mali ka kan ye français de a ko k'olu ti français mɛn
cɛ ko espagnol kama k'a ti français mɛ ko ayi k'a wa ka journal faamu cogo di ko mali la ko min ti français mɛ ko de ka ca ko min bɛ français mɛ ko k'a yɛrɛ de i ni saga bɛɛ ye kelen maintenant a ye papier dɔw de ci ne ma Espagne yɛrɛ de kɛlen don k'a don u ka taabolo la sisan bamanankan ni espagnol a prévu bɛ k'u téléphone na hali sisan bamanankan espagnol bange yɔrɔ bange si baara telefɔni nɛgɛjuru sira olu fɛn ninnu Espagne yɛrɛ kɛlen don k'o kɛ mais Mali autorité gulonnen don tubabukan na quoi mais n ko histoire la dɔrɔn n b'a f'i ɲɛna histoire jo la defu tɛmɛlen u ko denmisɛnninw ma ko sɛnɛfɛn dɔ bɛ yen alamɛrɛ ko sɛnɛfɛn dɔ bɛ yen k'a kɛlen don ka Mali yanga diɲɛ kɔnɔ ka tɔgɔ duman di Mali ma k'o ye sɛnɛfɛn jumɛn ye kelen fɛn jumɛn ni jumɛn de bɛ bɔ sɛnɛfɛn in na f'i la sɛnɛfɛn in bɛ sɛnɛ Mali yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn la Saba hali ni ma le kɔnta i kan ka to ka dɔɔni fɔ kan mais u y'o di denmisɛnninw ma histoire jo la defu tɛmɛlen defu in na u y'a di awɔ u ye denmisɛnninw ɲininka ko Mali jɔnjɔn ye sigiyɔrɔ joli ye i n'a fɔ a couplé sigiyɔrɔ joli don ko Mali jɔnjɔn yɔrɔ jumɛn de bɛ kuma Mali ka yɛrɛtigiya kan ni farafinna ka tilali farafinna ka tila ka bɔ jɔnjɔn la Mali ka jɔnjɔn yɔrɔ jumɛn bɛ kuma kan u ye denmisɛnninw ɲininka ko a ye lahala 3 ou 4 ɲɔgɔnna fɔ min bɛ dankari sigida la min bɛ sigida tiɲɛ environnement fɛn fɛn m'an la kori o de tɛ environnement ye fɛn jumɛn bɛ na n'o tiɲɛni ye u y'o tun ka denmisɛnninw la hali maa minnu ma taa école la olu b'o dɔn mais a leçon kɛra denmisɛnninw kun tubabukan na munna anw yɛrɛ de bɛ ka tubabukan sinsin an yɛrɛ fɛ yen i b'a kalama an bɛ ka min kɛ n'i ka jugu ni génocide ya an bɛ k'an yɛrɛ si la sa de quoi an bɛ k'an yɛrɛ si la tunu de mais donc ni farafin ma se k'a yɛrɛ officialiser a ka sariya la ka baara kɛ i n'a fɔ diɲɛ jamanaw bɛ ka kɛ cogo min na k'i ka yɔrɔ jɔ ne ka jamanadenw ma taa tunga la u ka jɔnbaya wale k'u la mun de bɛ na k'u la n'u taara tunga la n'u ye bonya sɔrɔ yen nɔ o kɔrɔ ye ala ko ye nkalon ye jamana minnu kɛra u yɛrɛ ye min ninnu banna u yɛrɛ la olu de bɛ girin olu nɔfɛ mais Mali ma bɔ yan nɔ ka taa Rwanda Mali autorité ma taa Rwanda mais n ko Mali taara Rwanda dɛmɛ u ka ɲɔgɔn faga wagati o Rwanda kɛra yɛrɛ ka développer maliyɛnw bɛ wuli ka taa k'olu bɛ taa kunnafoni ɲini na fɛnkɛ fɛ yen n bɛ fɛn dɔ f'i ye quoi n'i kɛra président ye hali n'i ma taa kuma ni Mali marabagaw ye a ka ɲi k'a daminɛ Modibo fo bi n'i ma kuma n'a marabaga foyi ye i bɛ se ka jamana dilan fɛɛrɛ ɲɛnama t'a si bolo k'u bɛ se ka jamana sigi sen kan o la ne ko ni denmisɛnninw ye mɔgɔkɔrɔbaw ka kuma lamɛn Mali bɛ coron parce que mɔgɔkɔrɔba ninnu ka miirina tɛ se ka jamana développer jamana ye san 62 k'u bolo sera ka mun ɲɛnabɔ dɔ farala tungarankew kan Espagne jamana fitinin n'a fɔra ɲɛna ko gouvernement 26 bɛ yen nɔ i bɛ da la Espagne jamana fitinin dɔ ye wele ka bɔ Espagne a bɛ k'o kuma fɔ n ye mais o bɛɛ n'a ta o développé don kan 4 de bɛ Espagne a kan 4 na min mɛnbaga ka ca o ye fɛnkɛ de allemand o de bɛ sanfɛ mais Mali la kan min mɛnbaga ka ca Mali la o yɛrɛ tɛ sariya la donc population fanba dun b'o kan de mais donc population tɛ jate n'olu ma jate olu ka gɛlɛya bɛ furakɛ cogo di n'u ma taa tunga la o bɛ taa min n'olu mɔgɔw ma u danbe bafoué ka t'u denw di saraka la ka wari sɔrɔ o bɛ mun kɛ n'a fɔra o la sisan ko fɛn fɛn bɛ wari sɔrɔ o bɛ diyagoya k'u danbe feere ka t'o kɛ mɔgɔ b'i muɲu yanni mago ka ɲɛ mais mɔgɔ t'i muɲu f'i ka sa an ka gouvernement jɔda ye jumɛn ye sisan o de la ne k'i ma k'an tɛ yen anw bɛ don makɔnɔ de la n'an fatura don min na point barre tubabuw de bɛ ka diɲɛlatigɛ kɛ n'o tɛ anw kɔni tɛ mais an lajɛ kɛ taasira tɛ jamana bolo jamana marabagaw b'u sigi dɔrɔn ka to ka wari ta kalo o kalo a banna ka yala VUT kɔnɔ foyi taa an ka sugudaw la i bɛ taa an baw de sɔrɔ u bɛ soli ka wuli depuis 5 heures ka t'u sigi n'u ka minɛnw ye pap ka tɛ sa la u bɛ segin ka taa so usine ɲɛnama ma se ka sigi k'olu fɛnw bayɛlɛma fo Sénégalais ni fɛnw de bɛ n'o wosow n'o fɛnw tɛmɛ ka t'o falen k'o kɛ biscuits ni fɛnw ye ka tila ka n'o feere a ma ni dɔ kumana kunu pomme de terre ko la ko Sikaso ko waati bɛ kɛ ko pomme de terre bɛ na dugu ni dugu de dugu fila pomme de terre tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen k'u bɛ pomme de terre ton i b'i jɔ a kɔfɛ mɔgɔ min bɛ fan dɔ fɛ i t'a ye o pomme de terre tolenw k'u bɛ tila k'o de cɛ ka t'o kɛ ka sira wo datugu sira wo ni minnu bɛ o sira o pomme de terre cɛ ka t'o bɔn yen nɔ k'o pɛtɛ yen nɔ k'o kɛ k'o datugu o de la ne k'i ma n ko ressource ka mara ka ɲɛ ko hakili ko de bɛ farafinna la se de tɛ farafinw hakili ye parce que farafinw hakili se gulon ala de la ala tɛ jigin ka baara kɛ maa si ye o la ne ko in tɛ ala ko ye est ce que ala de ko n'an ma kuma tubabukan na k'an tɛ don da la ala y'o fɔ jɔn ye donc m'o fɔ maa si ye a tɔ ye an yɛrɛ de m'a dɔn dɔrɔn an kan ka min kɛ kuma banna o de la jamana jɔli kuma man ca quoi an bɛnna kan ko kan an tɛ taa waleya sisan an ka kumaba in dabila
ko in y'o de ye n'an bɛnna min kan an ka t'o lawaleya an ka t'o appliquer an ka kumaba in jɔ ni kanko ni wariko ninnu appliquera sa i b'a ye an bɛ nin kuma ninnu kuma ninnu caman bɛ jɔ parce que munna kumakɛlaw bɛ ka caya maliyɛn fanba bɛ ka bɔ diɲɛ réalité kalama sisan de kelen fɛn bɛ fɔ tubabukan na bɛɛ lajɛlen b'a fɔ k'a b'a bayɛlɛma ka na bamanankan na donc population mako bɛ faamuyali la donc population fana bɛ bɛɛ lamɛn fo finalement population t'a ta n'a bila dɔn bɛɛ bɛ suma. Musa Mbemba Aziz ka kuma